बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अलिफ बा। होंठ बंद होंगे क्योंकि होंठों वाला लफ्ज है। देखें कैसे अदा हो रहा है। बा ता। ऊपर के दांतों की पिछली साइड से जबान लगेगी ऊपर के। ता ता सा। दांतों की टिप को देखिए, जबान की टिप को दांतों के अंदर लाएंगे ये। सा जीम जीम। दांतों को जोड़ के अगले दांतों को पढ़ेंगे। हलक से पढ़ेंगे। हा हा। आप मुंह की कंडीशन देखते जाइए साथ साथ। खा खा। दाल। जहाँ पे ता के लिए दांत लगे थे वहीं पे इसके लिए। दाल। अब जाल को अदा करने के लिए आपकी ज़बान की टिप दांतों से थोड़ी सी बाहर आएगी, जैसे सा के लिए आई थी। जाल। ऊपर मुंह में देखिए जाल। रॉ। मुंह की शेप देखते जाएं साथ साथ। रॉ। जा। सख्ती वाला लफ्ज है, दोनों दांत जोड़ के सख्ती से पढ़ेंगे। जा जा। सीन के लिए भी दोनों दांत जोड़ेंगे अगले। सीन सीन। शीन शीन। मोटा हुर्फ है सौद। देखे मुंह को कैसे कर रहे हैं। सौद। ज़ाद को भी ऐसे ही मोटा पढ़ेंगे। ज़ाद ज़ाद। तो मोटा है। तो ज़। जुआ नहीं पढ़ेंगे। ज़ ज़। आइन आइन। गॉइन गॉइन। फा। होंठों वाला हुर्फ है, फा भी होंठों से अदा होगा। फा। कॉफ। मोटा कॉफ है। कॉफ। पतला काफ है। काफ। मुंह की डायरेक्शन देखते जाएं आप। काफ। लाम लाम। मीम। होंठों वाला हुर्फ है, बंद होंगे होंठ फिर खोलेंगे। मीम। नून। वाव। होंठ आपके गोल हो जाएंगे, डायरेक्शन देखिए। नून। वाओ। वाओ में भी होंठ गोल हो जाएंगे। वाओ। हा। मुंह देखिए कैसे खोलना है। हा। हमजा हमजा। या या या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अलिफ बा। होंठ बंद होंगे क्योंकि होंठों वाला लफ्ज है। देखें कैसे अदा हो रहा है। बा ता। ऊपर के दांतों की पिछली साइड से जबान लगेगी ऊपर के। ता ता सा। दांतों की टिप को देखिए, जबान की टिप को दांतों के अंदर लाएंगे ये। सा जीम जीम। दांतों को जोड़ के अगले दांतों को पढ़ेंगे। हलक से पढ़ेंगे। हा
ہاں آپ منہ کی کنڈیشن دیکھتے جائیے ساتھ ساتھ. خا خا دال. جہاں پہ تا کے لیے دانت لگے تھے وہیں پہ اس کے لیے دال. اب زال کو ادا کرنے کے لیے آپ کی زبان کی ٹپ دانتوں سے تھوڑی سی باہر آئے گی جیسے سا کے لیے آئی تھی. زال. اوپر منہ میں دیکھیے زال. را. منہ کی شیپ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ. را. زا. سختی والا لفظ ہے. دونوں دانت جوڑ کے سختی سے پڑھیں گے. زا. زا. سین کے لیے بھی دونوں دانت جوڑیں گے اگلے. سین. سین. شین. شین. موٹا حرف ہے صاد. دیکھیں منہ کو کیسے کر رہے ہیں. صاد. زاد کو بھی ایسے ہی موٹا پڑھیں گے. زاد. ذات. تا. موٹا ہے. تا. زاں. زواں نہیں پڑھیں گے. زاں. زاں. عین. عین. غین. غین. فا. ہونٹوں والا حرف ہے. فا بھی ہونٹوں سے ادا ہوگا. فا. قاف. موٹا قاف ہے. قاف. پتلا کاف ہے. کاف. منہ کی ڈائریکشن دیکھتے جائیں آپ. کاف. لام. لام. میم. ہونٹوں والا حرف ہے. بند ہوں گے ہونٹ پھر کھولیں گے. میم. نون. واو. ہونٹ آپ کے گول ہو جائیں گے. ڈائریکشن دیکھیے. نون. واو. واو میں بھی ہونٹ گول ہو جائیں گے. واو. ہا. منہ دیکھیے کیسے کھولنا ہے. ہا. حمزہ. حمزہ. یا. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف. الف. با. ہونٹ بند ہوں گے کیونکہ ہونٹوں والا لفظ ہے. دیکھیں کیسے ادا ہو رہا ہے. با. تا. اوپر کے دانتوں کی پچھلی سائڈ سے زبان لگے گی اوپر کے. تا. تا. سا. دانتوں کی ٹپ کو دیکھیے. زبان کی ٹپ کو دانتوں کے اندر لائیں گے. یہ سا. جیم. جیم. دانتوں کو جوڑ کے اگلے دانتوں کو پڑھیں گے. حلق سے پڑھیں گے. ہاں. آپ منہ کی کنڈیشن دیکھتے جائیے ساتھ ساتھ. خا. خا. دال. جہاں پہ تا کے لیے دانت لگے تھے وہیں پہ اس کے لیے دال. اب زال کو ادا کرنے کے لیے آپ کی زبان کی ٹپ دانتوں سے تھوڑی سی باہر آئے گی جیسے سا کے لیے آئی تھی. زال. اوپر منہ میں دیکھیے. زال. را. منہ کی شیپ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ. را. زا. سختی والا لفظ ہے. دونوں دانت جوڑ کے سختی سے پڑھیں گے. زا. زا. سین کے لیے بھی دونوں دانت جوڑیں گے اگلے.
سین سین شین شین موٹا حرف ہے صاد. دیکھیں منہ کو کیسے کر رہے ہیں صاد. ذات کو بھی ایسے ہی موٹا پڑھیں گے ذات ذات. تو موٹا ہے تو زاں زواں نہیں پڑھیں گے زاں زاں. عین عین غین غین. فا ہونٹوں والا حرف ہے فا بھی ہونٹوں سے ادا ہوگا فا. قاف موٹا قاف ہے قاف. پتلا کاف ہے کاف. منہ کی ڈائریکشن دیکھتے جائیں آپ کاف. لام لام. میم ہونٹوں والا حرف ہے بند ہوں گے ہونٹ پھر کھولیں گے میم. نون واو ہونٹ آپ کے گول ہو جائیں گے ڈائریکشن دیکھیے نون. واو واو میں بھی ہونٹ گول ہو جائیں گے واو. ہاں منہ دیکھیے کیسے کھولنا ہے ہاں. حمزہ حمزہ. یا یا یا